আচ্ছা, ছোট ভাইয়ের যদি এই ভিডিওটা দেখি হাসলে কি পাপ হবে? মানে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। আপনি যদি হাসেন তাহলে মনে করবো যে পাপ হবে না, আর যদি আপনি ভিডিও দেখে চুপ করে থাকতে পারেন না হেসে, তাহলে মনে করবো যে হাসতে পাপ হবে। যাই হোক, ছোট ছোট ভাই অনেক আবেগ নিয়ে, অনেক দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা আজকে মাইক সামনে পেয়ে সেটা একেবারে উজাড় করে দিয়েছে। অর্থাৎ এই ভিডিওটি দেখুন, তারপরে কেউ সিরিয়াস নেবেন না, কেউ খারাপ মন্তব্য করবেন না, কিন্তু শুধু একটু বিনোদন উপভোগ করার জন্য। जबे कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था सदर साबिरा मेरे तन भर से काजरा आदरा तेरे जलते लो रंगे रे जा रंगे रे जा रंगे रे जा ओ रंगे रे जा रंगेरी जा रंग मेरा तन मेरा मन ले ये ले रंगा ही चाहे तन चाहे मन रंगे रे जा रंगे मेरा तन मेरा मन ले ये ले रंगा ही चाहे तन चाहे मन सदर साबिरा मेरे तन भर से काजरा आदरा तेरे जलते लो सजरा साबिरा मेरे तन भर से काजरा आदरा तेरे जलते लो का तेरा मिला जू तेरे दरबार से ओ मौला मौला कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था उजूद मुझे में समाया उजू तुझे में समाया उजू मुझे में समाया उजू मुझे में समाया मौला वाही वाही माया कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अस्सलामु अलैकुम ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাই হোক, ছোটোবার এই গজলটা শুনে আপনারা কে কে হাসেন নাই সবাই কমেন্ট করুন, এবং কে কে হেসেছেন তারাও কমেন্ট করুন। যাদের ভোট বেশি হবে সেটাই এখানে জায়েজ হবে, অর্থাৎ সেটাই মানুষ করবে। অর্থাৎ আপনি যদি না হেসে থাকেন, এটার ভোট যদি বেশি হয় তাহলে হাসা যাবে না গজল শুনে। আর যদি আপনি হেসে দেন তাহলে বোঝা যাবে, হাসার যদি লোক সংখ্যা বেশি হয় তাহলে বোঝা যাবে যে হাসতে হবে। ঠিক আছে? যাই হোক, এই ভিডিও নিয়ে মন্তব্য অবশ্যই করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন।